ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥିତ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳୀରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଓ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ଦୀପ ମହାଯଜ୍ଞ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ହୋମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ହୋମଯଜ୍ଞ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ସମସ୍ତ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଓ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାଯଜ୍ଞ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ହୋମ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। पंडित महेंद्र कुमार पुजारी आज आमर समलेश्वरी मंदिर 2 नंबर दिवस 3 दिन आमर दीप यज्ञ महा हुए दीर्घ 25 वर्ष एटा सुरक्षित भाव होजे आ यज्ञ भल घीरे हुए आमर कर्ता अछंती हेमंत कुमार आओ सधर्मिणी आओ अनेक भक्त माने अछंती यज्ञटा बहुत सुंदर भाव हुए। माँ समलेश्वरी पीठ में त्रिदिनात्मक दीप महायज्ञ अनुष्ठित होची। एथरे 3 दिन धरिक चंडी होम होकर चंडी पाठ होकर आमर पूजा अर्चना करा जाउची। विशेष करी जगत कल्याण लगी एवं समस्त भक्त मान मंगल कामना करी धर्म अनुष्ठान आमे करिचु समलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट बोर्ड तरफ एवं मु निवेदन करी जे समस्त भक्त माने आसिक यज्ञ कार्य सामिल हुंतु एवं आसंता काली आमर संक्रांति अवसर रे यार पूर्णाहुति कार्यक्रम हबो। संबलपुर शिव मेहर अजित बंचल को रिपोर्ट हिरांचल लाइव।